नारद पुराण एकविंश अध्याय एकादशी व्रत महात्म्य। एथु अंते जहा हेला शुण मन देई, बोइले सुत सकल ऋषिंकु अनाई। त्रिलोक विख्यात जेउ पुण्यमय व्रत, सकल पापरु सेहि होई मुक्त। समस्त व्रतर फल से देई पारई, सर्वाभीष्ट फल दाने समर्थ अटई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्रंकर, परम मुक्त दाता जे व्रत निकर। विष्णुंकर अति प्रिय व्रत ए अटई, सकल अभीष्ट फल एथिरु मिलई। दुर्लभ मुक्ति लाभ हुई एथिरे, पालन करंती साधु जने निरंतरे। शुक्ल पक्ष बेनी पक्षे एकादशी दिन, न करिब किछि मात्र भोजन बापान। भोजन करिले महा पापी बोलाइब, परलोके नरकरे निवास करिब। उपवास फल लाभे वांछा थिब जार, भोजन तेजा करिब चारि थर नर। पूर्व पर दुई दिन बेले बेले खाई, मध्य दिन कटाइब निराहारे रही। पूर्व पर दुई दिन रात्रे न खाई, अनशन करी देव समय बिताई। अन्न इच्छा जे करिब एकादशी दिन, समस्त पापर फल लभिब से जन। एथिरे संदेह नाही आहे ऋषि गण, आउ जाहा कहुअछि मन देई शुण। मुक्ति लाभ करिबाकु इच्छा थिब जार, दशमी द्वादशी रे से भुंजिब सतर। एकादशी दिन से हो किछि न खाई, रात्र दिन कटाइब अनाहारे रही। ब्रह्म हत्या आदि करी महापाप जेते, से सकल एकादशी तिथि प्रवेशन्ते। अन्नकु आश्रय करी रही थांती जान, तेणु न खाइब एकादशी दिन अन्न। ब्रह्म हत्या आदि महा पाप मानकर, निष्कृति अछई ताकु कले प्रतिकार। किंतु जे भोजन करे एकादशी दिन, ताहार निष्कृति नाही ए निश्चय जान। महापापी हेउ अबा उपपापी हेउ, एकादशी दिन उपवास कले सेहु। ताहाकु परम पद मिलई निश्चय, एथिरे खोजिबा पाई नाही जे संशय। विष्णुंकर अति प्रिय एकादशी तिथि, उपवास कले पुण्य फल मिले अति। संसार बंधन छेदिबाकु जार मन, उपवास करिब से एकादशी दिन। दशमी दिन मानव उठी प्रात काले, दंत समार्जन स्नान करिब चंचले। गंध पुष्प आदि नाना उपचार देई, विष्णु को पूजिब आपे शुचिमंत होई। इंद्रिय निग्रह करी एकादशी दिन, संजत भावे करिब व्रत को पालन। विष्णु निकटरे विष्णु परायण होई, शयन करिब कुशासन को बिछाई। एकादशी दिन स्नान करी प्रात काले, हरि को पूजिब बसी मनर निश्चले। गंध पुष्प आदि करी उपचार जेते, ताहा सबु समर्पिब परिशुद्ध चित्ते। पूजा शेष हेले दृढ़ासन रे बसिब, मन को एकाग्र करी मंत्र पढ़िब। हे पुंडरीकाक्ष मुझे एकादशी दिन,
ଅନାହାରେ ରହି କିଛି ନ କରି ଭୋଜନ ପାରଣ କରିବି ଦ୍ୱାଦଶୀ ପ୍ରବେଶିଲେ। ଭୋଦେବ ଆପଣ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ଭଲେ। ଭକ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଣ ହରିଙ୍କି କରିବ ଉପବାସ ସମର୍ପଣ। ତଦନ୍ତେ ସେ ବ୍ରତକାରୀ ହୋଇଣ ସଂଯତ ପ୍ରେମରେ କରିବ ବାଦ୍ୟନାଦ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ବସି ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ଉଜାଗର ହୋଇ ସୁଖେ ନିଶି କଟାଇବ। ଦୀପରେ କପିଳାଘୃତ ପୁରାଇ ସଂଯତେ ପାଳିବ ଜାଗର ଜାଳି ହରିଙ୍କ ଗ୍ରତେ। ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପ୍ରାତ କାଳେ ବଢ଼ାଇବ ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମକୁ ଚଞ୍ଚଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ସ୍ତବକୁ ପଢ଼ିବ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କି ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଫଳ ମିଳଇ ବହୁତ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ହରିଙ୍କ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ଭଲେ। 3 ଦିନ ଯାକ ପୂଜା ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏହି ପରି ମନ ସ୍ଥିରେ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଦାନ ମୋତେ କର ଶିରିବଛି। ମୋଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନେ ଅଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ାଅ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଦାନେ। ହେ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର ଗଣ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ଏ ରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ବ୍ରତକାରୀ ଜନ ଆପେ। ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇବ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ରଞ୍ଜିବ। ତଦନନ୍ତେ ବେଦ ପଢ଼ି ହରିଙ୍କୁ ସୁମରି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଆଦି ସମାପନ କରି ମୌନ ହୋଇ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ତୁଲେ ଭୋଜନ କରିବ ବସି ମନ ଉତୁଫୁଲେ। ଏ ବିଧିରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେହୁ କରେ ସେ ବ୍ରତି ବସଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଭୁବନରେ। ସେଠାରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହଁଇ ତାହାର ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ ହୋଇ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅପାର। ଆବର କଥା ଏ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ ଯେ ହୋଇବ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପରାୟଣ। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପତିତଙ୍କୁ କଥା ନ କହିବ ନାସ୍ତିକ ନିନ୍ଦୁକ ହିଂସ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର ଜୀବ। ବୃଷଳୀର ପତି ଅଟେ ଯେ ବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରାଣୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପାଳନ୍ତି ଯେ ପୁଣ। ଯେ ବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ ଅଜାତ୍ୟ ସାଜକ ନ କରିବ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ ଅଧିକ। ଯାର ଜନ୍ମ ଭୋଜି ଗାୟକ ଯେ ଦେବାଳକ ଦେବଳାନ୍ନ ଭୋଜି ଆବର ଯେ ଚିକିତ୍ସକ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଯେ ଦେବ ଅଟଇ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ରତ ସେହୁ ହୋଇଥାଇ। ଆବର ପରାନ୍ନ ଭୋଗୀ ଅଟେ ଯେଉଁ ଜନ ନ କହିବ ବ୍ରତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ବଚନ। ଏ ସକଳ କର୍ମ କରି ଆଗେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବାରି ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ମନ ଦେଇ ସକଳ ଗୁଣରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ଜନ ବ୍ରତ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ଜାଣ। ମାତା ପରି ଗୁରୁ କେହି ଖୋଜି ନ ମିଳଇ ଗଙ୍ଗା ସମାନରେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କେ ନାହିଁ। ଆନ ଦେବତା କେଶରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗତରେ ଉପବାସ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବ ତପ ପରେ। ବେଦ ସମାନରେ ଆନ ଶାସ୍ତ୍ର କି ହୋଇବ ଶାନ୍ତି ତୁରେ ସୁଖ ବା କାହୁଁ କେ ପାଇବ। ଚକ୍ଷୁ ପରାୟ ବା ଜ୍ୟୋତି ଜଗତେ କେ ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ପରାୟ ବା ଜ୍ୟୋତି ଜଗତେ କେ ଅଛି। ଉପବାସ ତୁଲେ କେଉଁ ତପ ବା ଅଛି ତାହାଠାରୁ ତପ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ।
पंडित माने शास्त्र कथा छंती कही आवर कथा ए तुम्भे शुण ऋषिगण एकई पूर्व कहानी करिबा बखाण धर्मात्मा गालव्य ऋषि नर्मदार कूले आश्रम करिण रहिथिले पूर्व काले नाना वृक्षे परिपूर्ण आश्रम तांकर पशु पक्षी गणे तही करंती विहार गंधर्व चारण जक्ष सिद्ध विद्याधरे सेवा करंती से आश्रम रे संततरे दिव्य कंद मूल फल सेठारे मिलई नर्मदार जल अति पवित्र जे तही मुनि ऋषि गण से आश्रमे वास करी काल जापन करंती तपे रही करी एमंत पुण्य आश्रम अछि जेउठारे गालव्य वास करि नथिले सेठावरे से ऋषिंक पुत्र नाम अटे भद्रशील ज्ञान ताहांकर अटे अत्यंत निर्मल विष्णु भक्त परायण से ऋषि कुमार भाग्यवंत पणे बोलावंती अग्रसार आपणार बाल्य काले सेही भद्रमती बालक मेଳରେ क्रीड़ा कला बेले अति सहस्ते निर्माण करी विष्णुंक प्रतिमा सर्वदा पूजा करंती सेही महात्मा जेते ज्ञानवंत ऋषि थांती आश्रम रे सभा करी उपदेश दियंती सेठारे मनुष्य मात्र के सदा विष्णु को पूजिब दुई पक्षे एकादशी व्रत को पालिब एमंत आदेश देवार से शुणी नीति मने मने अति तुष्ट होई भद्रमती बालक भाव रे गृह निर्माण करिब से गृहे पूजंती श्रीहरि को प्रतिदिन भक्ति रे विष्णु को सेहु करी नमस्कार अत्यंत हर से काल बीतांती सतर ए जगते प्राणीकर मंगल हेउ नमस्कार करिए हा न जनांती केहू पुणी क्रीड़ा समय रे सेही भद्रमती आजी एकादशी बोली संकल्प करंती क्रीड़ा कौतुक आदि विषय को छाड़ी हरि को प्रणाम करंती जे कर जोड़ी पुत्रर ए गति मान देखी विस्मय रे गालव महर्षि दिने गले आनंद रे भद्रशीलंकर निकट रे प्रवेशिण बोइले हे पुत्र तुम्भे अति भाग्यवान अत्यंत सुंदर अटे स्वभाव तुम्भर तुम्भ ठारे तिळे नाही पातर अंतर मंगलमय चरित अटई तुम्भर जोगी को दुर्लभ तुम्भर ए समाचार सकल प्राणी रहित कामना करिण विष्णु को पूजा करुछ तुम्भे प्रतिदिन पुणी एकादशी व्रत अनुष्ठान करी प्राणी मानकर हित करुछ विचारी काहारी अहित केवे न विचारी मने संगी हेउ नाही अन्य संगतरे दिने माया कुबर जिजांत सात स्वभाव रे आसक्त होइछनिति हरिंक ध्यान रे तुम्भर किपरि येसु ज्ञान उदेहेला गुपतन करी ताहा कह मते भला पिता एका पचारिबा शुणी भद्रमती कहिले ताहांकु हसी हसी ए भारती भोता तम जहा अनुभव करिअछि ता तुम्भे श्रवण करी प्रकाशी कहुछि जम जहा कहिछन्ति मते पूर्व काले मने रखिअछि स्मरी मुहि सबु बेले तुम्भे जेणु पुछा कल समस्त वृत्तांत मनरे भावन्ते ताहा जानिले समस्त गालबया शुणी कने विस्मित होइन
पुत्रर मुखକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ ପୁଣ हे वत्स के अट तुम्भे पूर्व काଳରେ किपरि भेट होइला जमଙ୍କ संगरे काहा विषयକୁ लक्ष्य करी तुम्भाग्रते कहिथिले स्वयं जन्तुराण तो सचिते ताहा शुणी भद्रशील बोइले हे तात कहुछि श्रवण कर पूर्वर चरित पूर्वे होइथिली चंद्र वंशे मो राजन धर्म कीर्ति मोर नाम होइथिला जान दत्तात्रेय महाऋषि मो गुरु अटंती तांको ठारू शुणी अछि मुहि धर्म नीति पृथ्वी शासन करी 9000 वर्ष उपार्जन करिली मु बहु धन जस तदन्ते मु धन गर्वे उन्नमत हेली धर्म न करी अधर्म बहुत अर्जिली पाषाण्ड संगरे संगी हेबारु संतत ताहांक समान हेला मोहर चरित जेते पुण्य अर्जिथिली पूर्वरु ताहार सबु हराइली मु पाषाण्ड संगतर पाषाण्ड जन संगरे करन्ते मु भाव संचित सुकृत मोर सरीगला सर्व पाषाण्ड गणरे उपदेशकु मानिण वेदर मार्ग को परित्याग कली जान कूट जुक्ति जाक अवलंबन करिली जाग यज्ञ कर्म आदि परित्याग कली मोर ए अन्याय रीति देखि प्रजागण अनवरत करिले अधर्माचरण देशरे अधर्म कले जन प्रजा जेते तहिरु षष्ठांश भाग प्राप्त हेला मते एही रूपे पाप कर्म जेते करिथिली दिने मृग मारिबाकू अरण्यकू गली असंख्य सैन जाइथिले मो संगरे बद्ध कली बहु पशु बुली मु बनरे क्षुधारे आतुर होई जलिला मो गात्र पाद थकी गला मोर होई पथ श्रांत तहु अपार कष्टरे चाली चाली गली रे सेवा नदीर मध्ये पशि स्नान कली वन पथे भ्रमुथिली मुए काकी होई केणे गले मोर सैन्य न पाइली काहीं अत्यंत चिंतित मने से नदी कूଳରେ जल पाई बसिथिली सैन्यଙ୍କ आशारे ସେହି ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ତୀର୍ଥବାସୀ ମୋ ପାଖରେ ପରବେଶ ହେଲେ କାହୁଁ ଆସି ସେ ତାପସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ନଦୀ ତୀରେ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ଜାଗର ଜାଳିଲେ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ନିଶି ପୁହାଇଲେ ହରି ଚରିତକୁ ଗାଇ ସୈନ୍ୟମାନ ଛାଡ଼ି ମୁହିଁ ଏକା ହୋଇଥିଲି ଉପବାସ କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ରହିଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାରେ ପେଟ ଜଳୁଥିଲା ମୋର ତେଣୁ ନିଦ ନ ଆସିଲା ହୋଇଲି କାତର ସେ ତାପସ ଗଣ ରାତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯେଝା ପଥେ ଚଳିଲେ ତୁରିତ ପଥଶ୍ରମ ପୁଣି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ବା ପୀଡ଼ାରେ ଚଳି ନ ପାରି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲି ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ପାହି ବେଳ ହୋଇଥିଲା ଘଡ଼ି ଦୁଇ କ୍ଷୁଧାରେ ମୁଁ ମ୍ରିୟମାଣ ଦେଲି ଯେ ହରାଇ ତାହା ଜାଣି ପାରି ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତେ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲେ ମୋତେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ ଯମପୁର ପଥ ସେହି ବାଟେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଲେ ଯମଦୂତ ଯମର ଆଗରେ ମୋତେ ଦେଲେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାକ୍ଷାତ ଯମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତହିଁ ଦର୍ଶନ କରାଳ ରୂପ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ କେବା ହୋଇବ କାତର ନେଇଥିଲେ ବାନ୍ଧି କରି ମୋତେ ଯମଦୂତ ତେଣୁ ଯମ ଆଗରେ ମୁଁ ହୋଇଲି ଆଗତ ମୋତେ ଦେଖି ଡକାଇଣ
ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଯମ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହ ମୋ ଆଗର, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନର, ପାପ ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି ଏ ଯେତେ, ପାଞ୍ଜିପତ୍ର ଦେଖି ତାହା କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଏହିପରି ଧର୍ମରାଜା ପଚାରିବା ଶୁଣି, ବହୁ କାଳ ଯାଏ ବିଚାରି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେନି, ମସ୍ତକରେ ବେନି କର ଦେଇ ତାହା ପରେ, ପାଞ୍ଜିବିଡ଼ା ଖୋଲିଲା ସେ ଯମଙ୍କ ଆଗରେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମରାଜ ଜନ୍ତୁପତି, ପାପ କର୍ମେ ସଦା ରତ ଥିଲା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ଏକଇ ବଡ଼ କାମ ଜୀବନରେ, କରିଅଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣ ମନ ସ୍ଥିରେ। ମନୋହର ରେବାତିରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଉଜାଗରେ ଏହି ନିଶି କଟାଇଛି ଜାଣ, ଅହୋରାତ୍ର ସେଠାବରେ ଉପବାସ କରି, ସକଳ ପାପରୁ ଏହୁ ଯାଇଅଛି ତରି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଠାରୁ ଶୁଣି ଏମନ୍ତ ବଚନ, ଭୟେ ତହିଁ ଯମରାଜା ହେଲା ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ, ଭୂମି ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି, ବୋଇଲା ବିନୟ ମୋତେ ଯମ କର ଯୋଡ଼ି। ହେ ମହାତ୍ମା ନ ଜାଣିଣ ତବ କରାମତି, ମୋର ଦୂତଗଣ ଭ୍ରମେ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା କହି ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ରାଇଣ ସତର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ସ୍ୱର। आहे दूत गण तुम्भे नितांत निर्बोध, तब लागी मोर बड़ पण हे बरद, न जानी न शुणी विष्णु भक्तों को किपरि, संजीवनी पुरे तुम्भे आण बांधी करी। आबर बोइले जम ताहांकु बुझाई, काहाकु आनिब काकु न छुईब जाई। ए समस्त कथा मान शुण मन स्थिरे, ଏହା କହି ବୋଇଲେ କ ଯମ ତାକୁ ଧୀରେ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ଯେହୁ ମୁଖେ ଜପୁଥିବ, ତାହା ସନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେ କଦାପି ନ ଯିବ। ହେ କୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମନାଭ ଋଷିକେଶ, ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର କୃପା ନିଧି ବ୍ୟୋମକେଶ। ଏମନ୍ତ ମୁଖରେ ବୋଲୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜନ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣିବ କଦାଚନ। ପୁଣି ଲୋକ ହିତକାରୀ ଯେତେ ଛନ୍ତି ରହି, ନ ଯିବ କଦାପି ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧ୍ୟକୁ କେହି। ଯେ ଜନ ସର୍ବଦା ପରୋପକାର କରନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ସମଜେ ଅଟନ୍ତି। ତେମନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅଧିକାର, ଶୁଣ ଆହେ ଦୂତ ଗଣ ନାହିଁ ଯେ ମୋହର। ଆବର ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେହୁ ସଙ୍ଗୀ ଥିବେ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯେହୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପକାରେ ଯେ ବ୍ୟଥିତ, କଦାପି ନ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଶ କହେ ଭୃତ୍ୟ। ହରିନାମାମୃତ ସେହୁ କରୁଥିବେ ପାନ, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କଦାଚନ। ଯାହାକୁ ଆଣିବ ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ, ହେତୁ କରି ଶୁଣ ତାହା କହୁଛି ଏଠାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ କରୁଥିବେ ଭରଛନା, ଲୋକଙ୍କ ହିତକାରୀ ଯେଉଁ ନିଚ ମନା। ଜଗତ ଜନର କରୁଥିବ ଯେ ଅନିଷ୍ଟ, ଦେବଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋଭ ପରାୟଣ ଯେ ପାପିଷ୍ଠ। ଯେ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷୟ ହେତୁ ହୋଇଥିବ, ତାହାଙ୍କୁ କଦାପି ତୁମ୍ଭେ ତିଳେ ନ ଡରିବ। ପାଳୁ ନଥିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ପର ଅପବାଦ ଗାଉଥିବ ଅବିରତ। ମହତ ହରାଇ ପର ନିନ୍ଦା ଗାଉଥିବ, ପରର ସିରି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇବ। ନିନ୍ଦୁଥିବ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ନାଶ କରି, ଲୋଭେ ଯେହୁ ପରଧନ ନେଉଥିବ ହରି। ତେମନ୍ତ ପାପୀକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲେ ନୟନେ, ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଆଣିବ ମୋହର ବଚନେ। ହରି ଭକ୍ତି ବିମୁଖ ଯେ ଲୋଭ ପରାୟଣ,
जेहु न करन्ति नारायणଙ୍କ दर्शन भक्त वत्सल हरिଙ୍କୁ जे न भजन्ति श्रीहरि मन्दिरे केभे प्रवेश नुहन्ति भाजन अटन्ति दण्ड पाइबाकु सेहि ताहाकु आଣିବ भय न करिण केहि भोताता जमଙ୍କ मुखु मुहि एहि गिर शुणी हेतु रखिथिली कहिली एठार धर्मराजांकर मुखु शुणिए वृत्तांत सकल पातक मोर हेला भस्मीभूत पापरु मुक्त होई जमଙ୍କ साक्षाते हरिଙ୍କ सारूप्य लाभ करितोष चित्ते से काले सहस्रे सूर्य परायक जान मोर शरीर रे तेज विकसिला पूर्ण ताहा देखि जम मते करी नमस्कार अनेक आदर कले हरसरे पूर्ण मोर से महिमा देखि जमदूत गण मने महाभय पाई कंपित होइन साधु वाक्य कही मते अति विश्वास रे दोष मागिले मो ठारू कर जोड़ी धीरे ताहा देखी आनंद रे से जमराजन विष्णु लोके पठाइले मते तत्क्षण दिव्य विमान रे बसी कली मु गमन मिलिला मो संगे सत सत देवजान विष्णुଙ୍କ भुवने जाई प्रवेश होइली कोटि कल्प रहित इंद्रपुरे गली सेठारे जावत काल करी मु बसती दिव्य भोग भुंजी तही होइली त्रुपति कर्म दोष हन्ते सेही पुरु बाहुडिली एबे पृथ्वी रे विप्र कूले जात हेली जाति स्मर होई भवे होई बारु जात पूर्वर घटना मान करुछि वर्णित जागरूक होई मोर पूर्वर वृत्तांत मन मध्य रही अछि मोर आहितात एकादशी व्रत रहे महिमा को पूर्वे जानी मु नथिली मात्र जानी अछि एबे जाति स्मर होई जन्मिबारु ए संसारे एबे जणा गला मते सेही प्रभाव रे हेता तो मु अनिच्छारे एकादशी करी अनायासे उपभोग करी एड़े सिरी भक्ति रे करी जेबे एकादशी व्रत तहिरे कि फल बा नहिब प्राप्त परम स्थान रे बास बासना जाहार थिब एकादशी व्रत पालिब जे नर श्रद्धारे विष्णु को प्रतिदिन जे पूजिब से एकादशी व्रतर फल को लभिब उभय कथा को करी पारे जेउ जन विष्णु भुवन रे ताको मिले व्यास स्थान एकादशी व्रत रहे महात्म्य को जेहु भक्ति रे शुणई पुण्य बंत अटे सेहु निखिल पापरु मुक्त होई विष्णु लोके बास करई से आनंद रे महासुखे श्रुत बोलंती जे आर्य ऋषि गणे जान पुत्र मुखुए चरित करन्ते श्रवण गालव महर्षि माने महातुष्ट होई भाविले ताहांकु आउ किछि न कही विष्णुଙ୍କ परम भक्त आसी मोर कूले जन्म ग्रहण करिछन्ति भाग्य बळे एणु मु जानिली जन्म सफल मोहर एते काले कराइले प्रभु चक्रधर पवित्र होइला मोर वंश आसी एबे 14 पुरुष मोर उद्धार होइबे एपरि परम तुष्ट होई से महर्षि पुत्र को बसाई तांक समीप रे बसी हरिंक पूजार विधि विधान बाजेते ता सबु कहिले सेही पुत्रंकु सुचिते आहे ऋषि गण तुम्भ प्रश्न अनुसारे जे उत्तर ता कहिले शुणिबा प्रकारे आउ जहा शुणिबाकु अछि तुम्भ मन ताहा मते पचारिले कहिबि मु पुण संक्षेपरे हेउवा किबा विस्तृतरे जहा पुछा करिवो ता कहिबि सतरे श्री हरि चरण चिंती
कहे क्षेत्र छार संसार निस्तर एही व्रत करी नर। इति श्री बृहत् नारद पुराणे एकादशी व्रत कथनम नामैकविंशोऽध्यायः।